32 Al-Imta Syahra Mata Nabi Suja Sunanul Wudu Sunnat Wudu. Kesunatan ini banyak orang meninggalkan, tapi wudu lo sempurna. Asana yasa. Muncul agak bayar romaro lo ya cet. Maksudnya kan ya cet pas terus beda lampu hias. Tapi mana wudu sunat elakoni maka wudu sempurna. Badan orang jak bayar roma jang burung ya cet pegenteng paski ibri lampu hias. Sunanul wudu wa sunanuhu asyratu asya'a. Tining pamrepan sunat wudu pan ke 10 perkara. At-tasmiyatu maca bismillah. Ini itrok hilir sesuai tartib. Jadi pertama sampean bismillahirrahmanirrahim. Wa waslul kaffaini qabla idkhalihimal ina'ah. Ben maswe pak tepak 2 sebelum melepuh kaffaini al ina'ah ada beda. Jadi ini sombama bak jangan saben kan mari terangake audu lo nganggo canteng tapi tanangan langsung cabuk kaki ke dalam bak celok kaki jangan saben kan bisa begitu. Tapi ini lo kapra orang sebiasa nganggo canteng. Jadi nalekana ember pas sampai ana wudu le tanangnya lebih bagus beco helu. Takong beda kotoran. Mun apa boleh jaga na asaren sopu mari agaru mandeman. Jadi kokone celeng agaru mandeman. Iya mun seceh takong najis begitu. Jadi tanang becoe kada malai seceh malai bersih kokoh juga becoe. Cambari jo kotoran ni babana kokoh kudu bersih. Mun sampai nyegah dap angaing maka wudu losa. Wal madmadatu ban murkemur. Murkemur ini 3 kali. Sampai mubalaghah dia aing pada pak garung kurungan pah nganggel orang nganggel aja mubalaghah. Mun kena kemur biasa itu biasa. Lah mubalaghah nganggel pada pak garung kurungan. Kecuali orang ngapasa lo usah mubalaghah. Wal istinsyaku ban nyergu aing kaelong. Menapa lo oning saya masalah nyergu. Soalnya tak kok kening tarik ke dalam betal wudu. Pasana betal. Wa mashu jami' ra'si ban ngusap sedajana sera. Dadi carana dukelaja sing ngusap itu. Becai dukelaja payo sapaki kebudi ka ada. Becai boleh kebudi ka ada. Jadi sunat yosab sedaja. Menurut mazhab Syafi'i sewajib namung sakoni senajan obu situng asa. Wa mashul udhunaini dhahirima wa batinima bima'in jadidin. Ban ngosab kopeng 2. Luwara udhunaini ban dalema udhunaini. Bima'in jadidin kalaban aing anyar. Maksudnya aing anyar itu beni aing senerosaki dari ngosap obu. Jadi ngosap obu ibecai. Pas yang ke kopeng, benih begitu. Menurut mazhab Syafi'i aing lain. Jadi ngosap obu mareng, pa becai boleh tanang untuk ngosap kopeng. Bimain jadidin, kelaban aing anyar. Maksudnya aing anyar, tanangnya cabur ke aing, saya ngosap ke kopeng. Benih cabecana saya ngosap obu. Tibi edeng maksudnya ngosap obu aing lain, ngosap kopeng aing lain, benih apa situng. Wa takhlilul liyatil katsati banatnya lati janggu sekantil. Wa takhlilu asabi'il yadaini war rijlaini banatnya lati kiri-kiri ing tanang 2 ban soko 2. Ini orang dina ada ngelakoni latnya lati tanang itu. Sama mau tu jeding aing banyak kan lai cabur bria. Pala wudu yakran aku nak kena ada akibria tanang relat seladi dengan cara begini beda praktek lagi beda praktek beda iyalah pak ada ngapu rancangnya mana soko elat seladi soko jang kalak kenetung antara kiriki orang dina pada ada begitu kena beco bahkan beco nareng dina takolosa. Soalnya sandal je mun orang ana tekan rapat. Sampean noti abeco campur sandalan. Sandal je mun orang ana tek rapat.
Tadi bah beco canteng dari budi, sokona lo yokal dari sandal. Aja tak kalau beretah. Apa boleh kan tanah dalam keberadaan najis pak tepang sokona. Pakai seram dari budi, itu sebecawar lo rato. Tadi becoan wudu ngilang ke hadas lo berhasil, ngilang ke najis juga lo berhasil. Tadi mun ngangka sokona, tadi mun becoa untuk wudu aja, sokona angka okal dari sandal lah begitu. Seram sokona secanteng. Pabretang pas sandala seram suceen begitu beninga orang campuru abeco sandala yang kui paseken lah itu bisa jadi tak kalau beretah beda orang ceenteng akan ada secanteng soko kanan bereng soko kancer beco asandalan secanteng setengah sekanan setengah canteng sekacer setengah canteng aja tak kalau beretah ke bebenah kriki juga beda kong lekong apaan itu. Ya tak kong lo soce apaan ruwa ke bedena pai beconing secanteng salah ya campuru hadas lo elang najisa lo elang ken ke bekain apa na boleh sandal saya lekong ruwa kamu ada sandal dia lekong walaupun sandal lekong dia melarat aing ketua gili jadi aing se ngendok dalam kelekong itu kudu elang seram berengaing soceng. Jadi orang pada seenteng ya pada sewas-was pada sedeng-sedeng. Latnya latin kiri-kiri tanang ban soko dua. Muni masjid umum itu pauduan itu pada besen baba. Tadi area kran, area bese baba. Lah bese baba itu gunana selatnya lada soko. Tadi sokone nyaman sabak ke tengket daya contohnya. Sabak ke tengket power yang ngende. Keker kiri-kiri begitu keker nyaman latnya ladi. Ada orang setelah tenda yarang-rang. Reng dindaan lo teman praktek karo lah biasa cangkile abeco secanteng dari budi belum tentu berat tadi babana campur belum tentu soceng. Nah tadi mun nengalen udung orang masjid umum itu keran babana keran beda beseng itu fungsina langkena soko nalekana latnya ladin kiri-kiri soko. Wa taqdimul yumna lal yusra ban makada sekanan atas sekacer itu karo tanang ban sokoto bade kada kanan ban kacer sebudian itu khusus tanang ban soko mun kopeng tidak jadi kopeng kanan apa yosab kopeng sekanan pas sekacer tidak jadi mun kopeng ja bareng begitu saya kocak makada kanan ban kacer itu sokong ban tanang adapun kopeng itu abareng mua juga abareng jadi ngusap mua abareng benih mua kanan ada pas kacera bukan begitu jadi saya maksud maka ada kanan ban atas kacer tanang ban sokoh wa taharatu salasan ban asasoceng telo kali edeng saya kocak telo kali itu benih telo canteng ban bitong sekalian itu mun beretah. Jadi seumpamana maswemu asa canteng tapi lo beretang lah aja nyamana buang-buang air. Jadi secanteng totak didik posot. Secanteng totak didik posot, secanteng saja totak didik posot. Totak lagi posot beberta, totak lagi posot beberta lah aja telo kali begitu. Untuk maswe tanang pada totak didik pebertah, totak didik pebertah. Hanya cuma telo kali. Mun saat syariah campur telo kali abik telo canteng, secanteng suar, secanteng boleh suar, secanteng boleh dak benyang aing. Jadi secantengnya kan didik begitu. Untuk soko yang gila mun soko aja teng-teng polana soko aja ajalan mandeman tepak ke apa tepak dengan lok soceng ongke nikah dengan lok soceng jening sekalian mungkin selain re kalak sekalian lok berapang tapi sonade telo kali obu kalak sekalian lok berapang lamun soko kalak ning sekalian cang burung tekok beda nedak bareng celot acet laguna pah cekak begitu. Jadi untuk soko patelo kali situng lagi najas dua lagi hadas jadi begitu mending sekalian yang burung takok lo socele kanan wal muwalatu ban muwalah
Sekocak mual aja ya, terus-terusan. Artinya yang nggak biasa sampai anak wudhu juga. Wudhu langsung dari awal sampai mare. Loki ilat selati. Aja hukum sunat. Mun sama lo muala pakunsa sampai anak wudhu oleh muang. Pasti kata embung. Pagi entar nyampit kampung. Bimbung erosoro. Pamarin aja lanjut entar ke jeding. Muana kan lamaring, lanjut ke tanang. Le aja lo berapa begitu. Pada na adus, tadi adus beda orang je todus mun mantan nanyar gocang adus yang malam serana to. Tadi no itu lu salah fardhon lillahi taala serana to. Bacayan atau capur kelem jeding amane lo amunye. Capur betang serana to. Pas yandokin pekereng. Yandoki pekereng aja ngatengah malam. Kol dua kan dana pas asaren. Tadi pusapuna karo kareng alanjut aki. Betenah. Lihat aja nyaman lo muala. Ya lo berapa? Soalnya muala benih wajib hanya sunat begitu. Mun kilo ai pamare ya kilo le apa jeung. Kok merhatus oboto ya kilo le apa jeung ko tu pamare. Wal muwalatu ban muwala keterangan atas miyatu. Tadi tartib sunat wudu ya ko tu tartib. Mun sama maswe tanang kada pas maca bismillah berarti terbalik aja lo oleh kan cara kesunatan. Jadi istilahnya mana al mustahak. Mustahak je artinya iya haki. Urutan narek kudu tartib begitu. Kudu tartib baru aja mau oleh kesunatan. Maca bismillah masuen pak dua murkemur nyergu aing beda carane baba ya dalam syara at-tasmiyah tasmiyah. Yaqulul mutawaddi adabu asal mutawaddi bismillahirrahmanirrahim wa aqalluha bismillahi bismillah to atau bismillahirrahmanirrahim lebih sempurna. Waslul kaffaini qabla idkhalihi malina rawal Bukhari riwayat pasar Imam Bukhari min hadits Abdullah bin Zaid dari hadits Abdullah bin Zaid radhiyallahu an wa qad suila barungku tanya aki pasir Zaid Abdullah bin Zaid. Tanya akija artinya beda sahabat saya tanya ke Abdullah bin Zaid an wudu'in Nabi dari wudu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fada'a maka minta yakni akatoh itu meminta pasir Abdullah bitaurin kalaban sebeda min ma'in dari aing. Praktek aki wudu Rasulullah wahai Abdullah bin Zaid. Oiki paminta ember sebeda aingah ya jeling syuting iku syuting kan ana mojak setiah. Ngaria cara na wudu Rasulullah. Fatawaddo'a lahum. Maka wudu pasra Abdullah bin Zaid lahum keangkui nas. Maksudnya keangkui nas dia artinya wudu itu kan nyontowaki untuk manusia sebeda isitu tepangatannya itu. Wudu'an Nabi kalaban akati wudu'un kanjeng Nabi. Bacana wudu'an Nabi kalaban akati wudu'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'akfa'a ala yadihi ala tauri. Fa'akfa'a maka nyelen pasera Abdullah bin Zaid ala yadihi atas tananga Abdullah bin Zaid ala tauri atas beda. Lo ning kula manana wallahu alam. Fa wasala yadayhi maka maswai pasir Abdullah bin Zaid tanang dua Abdullah bin Zaid salasan telo kali. Ini lo capur ini kunjak saja kan dana ember tanang ata kok kede ini lo cabuk. Si pertama itu kunjakan dana embere teku penileng begitu penileng untuk masuen tanang ini untuk abri saya tanang begitu. Jadi lu gelune itu tanang lo cabur. Eselen saja penileng. Summa adkhala maka kare-kare melepuh pasera Abdullah bin Zaid yadahu tanang Abdullah bin Zaid filina dalam beda. Dadi ini melepuh tanang lo naki canteng. Dadi praktek saya badai dalam video TikTok ring viral judulnya saya tegaskan kalau wudu seperti ini sah iku. Tapi lah ya je wudu capuk, cap-capnya ke dalam. Ya lebih baik cap-capnya tidak ke dalam. Jadi sampai kalau beda secanteng itu tanang alamare beco mare bersaen, le tanang je masuk ke canteng arako aing. Pabidi kamu canggelak posot begitu. Mun telo kali berarti telo kali. Para kok
lamun sen tepang arako untuk tanang niatin iktiraf, niatin nyelo benih niati maco tanang se fardo ke dalam niati kan nyelo aing dadi rako ke dalam aing oleh dalam pak tepak pas pagili kelengena pas posot begitu arako aing kadem canteng nyelo nya mana pas posot mun la untuk tanang jela berat talamaring kan kare rambut dadi untuk rambut nalikana melebu tanang lok nangkin eniatin iktiraf soalnya tanang alamare mun lamare telo kaleng dadi lok naki iktiraf lok naki eniatin dadi ngala aing ke dalam jela karla untuk rambut pah kabudina untuk kopeng ban sokoh. Jadi prakteknya begitu audu sebenarnya. Benih ngalau secanteng itu tak keluar suar deh itu atam pesan itu najis kapi itu. Orang lo percaya aja atam pesan, padahal itu atam pesan mengatas itu atam pesan santa. Jadi sampean nota aing campuru audu luar itu tanpa santa. Upah najis kapi kan palosa. Baba itu lo kira soce itu lecen. Makalah bersih keramik kan atau apa najis baba itu. Sayang kuya kami benare lecen. Kami secanteng, si akela ceret karo dia. Jadi najis itu baba. Ya mun masjid atau musalla saya beda karena kadang apa wuduan lain, kadang apa kamian lain. Jadi jangan sampai margana itu pas dadi najis pas dadi losana. Padahal campur wudu dia gampang karo ken ngala aing didik ya sapaki. Sepenting berenyap caba benih usapnya mana. Nyelok berngaing beda aing ai tanang pan etapo kaki begini pah berenyap caba ajinya mana waslu benih masfuh. Jadi waslu sudah mencukupi begitu. Karo obu semasfuh selain obu waslu. Waslu dia lo kotu warga suar begitu maksudnya. At-tawru apa tawru yang gelap beda inaun sogirun shibhut tosti inaun sogirun beda gini shibhut tosti sepadana talam mundina talam benih beda naing ya kan tosti aja biasanya mana talam shibhut tosti sepadana talam atau member ya kan sekini ande ya aja cukup di yang burung untuk audu lo gak gue canteng kini cabuk ke dalam celok ke dalam. Faidatun faida as-siwaku sunnatun tining siwak panika sunnat lo sebut di atas puri siwak nalika audu wa mahallu istimalihi tining kenengangan kui siwak qabla waslil kaffaini panika sebelum maswe pak tepak dua alal mu'tamad menurut qaul se gabai tekudan qaul se gabai tekudan berarti begini pertama baca bismillah pas asiwak pas maswen tanang al-madmadha murkamur idkhalul ma fil fami malebu aing dalam lesan wa majjihi menyempuraki aing hatta yandufal asnanu ada namanya mun yunadzifa sehingga bersih deh bagi sulasi hatta yandufa sehingga bersih alasnanu panabakiki wa jawanibul fam ban kirpengkira lesan. Mari ada orang kantana nang ginang ngapur wampah lo akemur kokrokogan lagi sing abajang. Dadi akemur mulai bersih gigi ban kirpengkira lesan. Al-istinsyak nyergu aing ka elong, yakni idkhalul ma melebu aing fil anfi dalam elong litandhifihi kaangkui abersih anfi. Senyatana lo karo nyergu aing jeddo sambil oso sambil bersih elonga begini bersih kacer ya bersih kacer bersih elonga tak kok beda gereng elong mun beda gereng elong dak ngada lo sa soalnya sedak ngada ini kau tu beretah mun beda elonga gereng elong dak ngada lo sa jadi kau tu bersih faidatun yusannul madmadatu wal istinsyaku bi thalathati gharafatin bada ghurfah mun ghurfah ngepes maknana kamar mun ghurfah maknana nyelok yusanno sunnataki al madmadha panapa akemur wal istinsyaku ban nyergu aing bi thalathati gharafatin kalaban telok celokan wa bi ayya khudal ma'a ban kalaban sobaja muntut pasir oreng al ma'a ada aing bi kafi kalaban pak tepang oreng al aimana sekanan wa yudkhila ban melebu pasir orang al ma'ada aing fil fami dalam lesan wal anfi ban elong
bi gharfatin wahidatin kalaban celokan situng. Summa yastamilu maka kare-kare ngangkui pasar orang al yadal yusra dak tanang kacer fi ikhrajil ma'i dalam keluar aing min anfihi dari elonga orang. Dalam kurung al istinsar nyempuraki. Begini cara nak akamur bernyergu aing itu ngalak berngaing kanan ini apa bolong akamur gelu pakarena sergu pas berengsi kacer begini sempuraki ngalak boleh berengsi kanan kemur karena sergu pa berengsi kacer sempuraki begitu telo kali ngerti benia kemur ngalak begini pas sampean ngalak aing akamur ablululu sempur akamur boleh blululu sempur akamur boleh sempur aja kan akamur telo nyergu aing kilo pas ngalak untuk nyergu aing telo kali lah ini nyamana pesa saya paling afdol caranya nggak tadi kemur ben istinsak bolong iulang telo kali mashu jami' ra'si ngusap sadajana sera Lianna al-fardhu karena sangguna fardhu yata'aqqaqu pada kata nyata mana fardhu bimashi sya'ratin ya. Kalaban ngusap obu wahidatin situng. Menurut mazhab Syafi'i dalam wudu ngusap situng cukup tapi lebih afdol yusap sedajat. Amma jami'ur ra'si ada penting sadajana sera fa sunnatun maka sunnat. Wa idza masahaban nalika ngusap pasar orang sya'rahu da obu ngoreng wa akmala ban nyampurnaki pasar orang alal imamati atas surbana fajaizun maka wenang aja begini kandana orang dia asurbanan kadung kari seken surbana la kadung kari salpa seken monyokan lagi semasa nggak boleh tetapi audu yosap sekoni tetapi senalekan audu obung yosap sekoni untuk nyampurnaki ke sunnah dan seyosap surbana lah itu boleh. Tetereng bini campur obung seyosap sekoni untuk nyampur nasi sunat dan kodunga begitu. Sewajib obu itu yosap sarajan itu. Pertanyaan rambut apa kulit kepala? Ya biasanya rambut mengelo depak ke koleng. Begitu. Rambut apa kulit kepala? Nanti di apa? Ya mun roksimun mana aslina kepala tapi saya yosap praktek kanjeng Nabi obu kan jadi obu itu berna dua bada obu loros bada obu gelombang ketika itu osap benih beco tentunya mun osapnya lo gara tembus ke dalam jadi saya hanya memasuk itu hanya tangannya dibasahi tidak harus ada tangan yang apa air yang terbawa. Ketika karo tangannya dibasahi, pasti yosap pagi kau bung. Ini lo kena nyerap sampai ke tongkeng, lo kena nyerap sampai ke koleng. Ketika rambutnya itu tebal dan bergelombang, sonataki iulang, pakai buding, pakai ada kan begitu. Pakai buding, pakai ada, pakai buding, pakai ada. Jadi wamsahu birusikum itu maksudnya adalah rambut. Mazhab lain memaknai rambut harus sekadar sebulan-bulan, ada yang memaknai harus lebih dari separuh. Masul udhuna ini ngosap kopeng dua, zahiran, wa huwa alladhi yarahul mukhatab. Tiningka disa zahir alladhi panika bareng yarahu seningale da alladhi al mukhatab pasira mukhatab. Kopeng ria sunat benih wajib. Banyak orang yang ditanya berapa fardhu wudu? 6 bitong. Lo nyebut niat berjalan tartib, kopeng disebut begitu. Ya kena 6. Jadi kopeng itu hukuma sunat. Karena lo sebut di dalam ayat wudu di dalam Quran itu. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Jadi lo nyebut kopeng. Kopeng seyosap itu saya kewadang dari luar nalikana mengomongan. Wayam sahu ban ngosap pasar orang bi isbi'is sababati kalaban kerigi toncuk tuting. Area daunnya itu daunnya.
Wal batin ban tining dalam kopeng. Waalaikumsalam. Sige ma. Negaki. Seorang ke. Zahrul udhun tengah na kopeng. Wa yumsahu ban yosap. Panapa zahrul udhun bi isbi'il ibham kalaban keriki tek apa polan-polan. Begini ya. Saya kocak betin je saya edinak ria. Saya luar saya kocak betin. Polan ria ngaleng begitu, ngaleng lo katela. Tadi saya padang ini kocak dohir, saya sebaliknya ini kocak betin. Tadi saya dohir ini kalaban toncu tuting, saya betin, saya sebaliknya itu bareng polan-polan. Wa batinul kaffi yamsahu hafatal udhun. Bentining dalam apa tepak tanang. Tining dalam apa tepak tanang. Yamsahu pada ngosap pada batin hafatal udhun da pengkira kopeng. Mula klero ya maknanya wallahu alam. Ngusap kopeng itu campuru marena yosap begini pasti beda ya. Beda ya. Asal yosap putar tanah pas begini. Yosap boleh begini. Yosap boleh begini. Apa begitu praktiknya? Mun salah ya wallahu alam. Faidatun wa bimain jadidin men kelaban aing anyar. Sekoca aing anyar cangkele wairo mashi ma'i masirrosi. Wairi ma'i masirrosi. Selain aing ngusap sera. Faidatun tumsahu. Aning uduna ini ya. Mun kebainabul fa'il uduna ini. Aja tumsahu. Tamsahu bayi ngusap sampian al udhunaini da kopeng dua bimain jadidin kelaban aing anyar. Li hadits Abdullah bin Zaid raaitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam ningalin kaula dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddau audu pasara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadha ma'an maka muntut pasara kanjeng Nabi ma'an da aing li udhunaihi ka angkui kopeng dua eng kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khilafal ma selain aing alladzi saya masaha ngusap pasara Nabi bihi kalaban alladzi ra'sahu da serana kanjeng Nabi. Rawahu Hakim riwayat hadis pasara Hakim wa qala Adz-Dzahabi sahih banadabu sara Imam Dzahabi sahihun tining hadis panika sahih. Takhlilul lihyatil katsati lat nyelati janggu sekantel. Biaya takhallal ma asy'arah. Kalaban sama jalatnya lati panapa aing da buluna jenggu. Waliyatul katsatu hiya allati tughatti basyaratal wajhi tahtaha. Bantining jenggu sekantel hiya engki ka disa allati panika jenggu se tughatti. Notapin panapa allati basyaratal wajhi dak koleng wajah. Saya jengguan ini lo kantel ini tepes karena katela koleng. Jenggu sekantel sekoleng lo katela begitu. Maka cukup besawar luarang benilat seladin kalum dalema. Ammal lihiyatul khafifatu ana pontining jenggu setepes. Allati seturo etengale albasyaratu panapa kole. Tahtaha ibena allati jenggu setepes sekoleng katela fayajibu maka wajib isalul ma'i panapa madapa aing ilal basyarati dak kole. Wa yakunu takhlilu ban bada panapa lat nyelati bitafriqil aswabi panika kalaban mabengkang kriki becai pabengkang summa bi idkhalil aswabi maka kare-kare kalaban malebu kriki min tahtil lihyati dari babana janggu becai kriki pas begini janggu umum lancang
Takhlilu aswabil yadaini wa rijlaini lat nyalatin kirikin tanang dua ban soko dua. Wa yakunu ban bada panapa takhlil bi tasbikil yadaini. Paninga kalaban ngariar ya. Ibada yare. Apa makna cak maturana? Tasbiknya maknanya dayar ya. Iba masuk. Orang audu beres begini, ini lo berat telah mencang saya. Nekuk canteng. Tadi audu kolam raja. Dia nekuk canteng audu. Mari bersama na. Pah canteng awak teku. Canteng ada kain, eseaing, pa eselen. Ini cantengnya karo nyedam ka lengan. Cabur cantengnya itu tak akili ka lengan. Payale cantengnya kasih kacer, celok aki, pay peselen. Eselen dia telok kali. Beda orang audu aja. Tadi saya bertelengan atau Pak Tebang tidak. Bajan cantengnya sabe gitu. Canteng sabe. Atau bajang gila tepang nyiram kanan, tekuk canteng kacer. Nyiram kanan kalaban canteng kacer. Nyiram kacer kalaban canteng kanan. Pas seram kedua na Pak Tepak, pah berbeda iya. Nah begitu. Tadi si kocak takhlil malai beretah elat selati berngaing begini malai beretah. Pakai tanang ya tekuk. Pah berbeda iya. Senekuk tanang aja kan, senekuk canteng tanang akan seret. Itu lo beretah mun seret. Lo akili ke dalam mainnya. Senekuk canteng. Celok aki, pay totak. Telok kali bedai. Pak Tebang lo berita itu. Jadi canteng asabe. Otak mau nyekran, marina pada ya kanan kacer pas ngapu rancang. Are mencak jabane ngapu rancang. Begini ngapu rancang. Wa yakunu bi tasbikil yadaini. Ban bada pada takhlil pakai kho ya, bi tasbikil yadaini. Paninga kelaban ngapu rancang tanang dua. Fa yudkhilul ma'a maka malebu besar orang de aing bainal aswabi antara beberapa keriki. Ammar rijlaini ana pontining soko dua. Jadi mun carana takhlil tanang cukup begini. Ammar rijlaini ana pontining latnya lati soko dua. Fa yastamilu maka ngangkui besar orang khinsirul yadil yusra tek anteka tanang kacer fit takhlil dalam latnya lati wal bidaya mantining ngabiti min khinsirir rijlil yumna panega dari tek anteka soko kanan hatta khinsirir rijlil yusra sampai tek anteka soko kacer. Teti tekan tega tanang kacer yang kuilat nyelat hikiriki dari tekan kanan sampai mare ke tekan kacer. Makanya bau duna orang ibaba bada besena itu malah gampang. Karena namanya. Tapi ini muka nolong ajunan tuan wala bentak nolong ini. Dan gimana ini? Bentuk nolong ajunan alai. Ala iya atas kaula. Artinya cak nolongnya orang saya tinggi gula. Nolong ajunan dak gula. Bencak nolong ya ajunan atas gula. Maksudnya nolongin atas gula. Nolongnya orang seniat tinggi gula. Wamkur ni ka males. Tapi pada orang akhirnya coba kagula. Pagula tu kemudian wamkur li ben males ajunan. Males ka orang saya tinggi. wala tum. Wamkurli malisa ajunan untuk kangkui kaula wala tamkur ban cak males ajunan alaya atas kaula. Artinya cak nolongin orang saya niat coba kaula pada berkata saya. Okey. Takdimul yumna lal yusra maka ada sekanan atas kacer. Cangkila itu karo tanang ban sokoh beni kopeng beni pepe lianna tayamun kana sangkuna nan kanan sekoca nan kanan teh artinya maka ada sekanan barokatun paneka barokah waktu daun ben atoro bir rasul kalaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yatahaqqaqu ban tati nyata panapa takdimul yumna alal yusra fil yadaini wa rijlaini dalam soko dua tanang dua ban soko dua. Jadi maka ada kanan itu khusus
tanang dua ban soko dua. Banyak orang yang buru kopeng ay kalau gantung kanan kada pak kacer. Senyatanya tidak, kopeng japa bareng. Amma waslul wajhi awil madmadatu masalan falaisa fiha tayamunun. Amma waslul wajhi ana pontining ngosap muah awil madmadah wataba kemur masalan umpamana falaisa maka ada fiha dalam madmadah tayamun panapa nan kanan. Ya tak kok gelero saya ya kopeng kenapa lo sebut di situ ya karena kopeng benih fardo. Apakah begitu wallahu alam. Sejelas mun pepeng benih kalak sekanan kada sekacer. Kemudian benih langsung bebareng. At-taharatu salasan. Asa soceng kalaban telo kale edeng ai waslu jamil a'dha salasa marratin. Maswe satajana anggota wudu kalaban telo kaleng. Cangkele saya pertama kudu beretah baru bitong senomor 2. Nomor 2 kudu beretah baru bitong telok. Mun maswe muah saparo kanan tok make abi banyak mun lo langsung beretah si pertama pakun ke bitong situng. Pas aing warga suaran mun nang masjid maka hukuma haram. Mun aing tibi romana hukuma makruh. Fal ghusalatul ula fardun wa tsaniyatu wa tsalitsatu sunnatun. Maka tining besuan se pertama paneka fardhu, ban tining besuan se nomor 2 ban se nomor 3 paneka sunnat. Wa kadzalika la'dha'ul mamsuhatu mithlu ar-ra'si wal udhunaini 3 marratin. Wa kadzalika ban paneka ketiga hadisa al-la'dha'ul mamsuhatu tining anggota se yosap. Apa se yosap mithlu ar-ra'si sepadana sera umpamana sera wal udhunaini ban kopeng 2 salasa marratin telo kali yosap telo kali. Rawa Muslimun riwayat pasara Imam Muslim anna Utsman bin Affan sangkuna Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala ada Abu Wasira Utsman bin Affan ala urikum wudu'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alarnya berdasarnya ta'rid berdasarnya tahdid. Tadi matabar kalaban alos atau bemanglo kalaban kasar. Mun matabar kalaban alos mun Indonesia ki manana ala maukah kamu cak maturana porona sampean gelem sampean maukah kamu saya tunjukkan cara wudunya Rasulullah begitu maknanya aja. Beni panapata begitu. Maknanya panapa? La ta. Pai mana panapata? Lah ini bukan. Ala maukah kamu gelem sampean urikum ningalaki kaula dak sampean saja wudu Rasulullah dak wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maukah kalian semua saya tunjukkan cara wudunya Rasulullah? Sahabat jawab engki summa tawaddoa maka kare-kare wudu pasira Utsman bin Affan salasan telo kali. Al-muwalah jangkele ayat tatabu tegesa roster-rosen. Wa hiya tin kadisa muwalah ayyaghsilal udwa qabla ayyajfal udwu alladhi qablahu mubasyaratan. Wa hiya tin kadisa muwalah ayyaghsila panika sobaja maswe pasaroreng al-udwa de anggota qabla ayyajfa sebelum sobaja kering al-udwu panapa anggota alladhi sa qablahu sebelumah. Tetapi maswe tanang sebelum muah kering aja termasuk mualah. Tetapi mungkin sekejap yang gila maswe muah, mari maswe muah kan tanah pas sanyo na mate, pagi keluar mate sanyo. Pak beli boleh kejeding nerosaki tanang, mun muah na kilo kering aja ki anyama mualah. Mula capok kering tidak mualah. Tapi wudu pada sah soalnya mualah benih wajib tapi hukumnya sunat saja. Ayyajifa kering al-udwu panapa anggota alladhi qablahu sebelumah al-udwu rujung hu sebelumah al-udwu seadaan kala mubasyaratan kalaban langsung soal adzan Jumat kali sudah banyak video saya share ada 3 ada di WA di grup-grup sudah di share. Mubasyaratan kalaban langsung tatimmatun penyempurnaan
Hunaka sunanun katsiratun lil wudu'i wa irama dzakarahul musannif. Hunaka panikai dalam kadisa sunanun tining kasunatan katsiratun sebanyak lil wudu' kan di wudu. Senyatana ki banyak kesunatan wudu wa irama selain barang dzakarahu senyebut dakma al musannif basira musannif. Kelak saya sebut takrib matan Abi Syuja, yakni dalam kurung Abu Syuja. Minha panika setengah dari sunan selo sebut satu ad-dalku ngoso. Apa dalku ngoso? Wa huwa tinika dalku imrarul yadi panika majalan tanang alal udwi atas anggota inda waslihi nalikana maswai udwi. Artena beni karo seram tapi sambil yoso muncak saking canggelak ruanya lo aeng bidi kamuang maka yoso sambil badaya. Untuk tanang ya sambil seram sambil yoso. Mun tada kikakran ya sambil bagili sambil yoso. Mun so pamai cabur kelem jeding, cabur to asa. Mun untuk telo kalih, paguli telo kalih. Lok nagi cabur debu. Ini kan telo kalih. Dadi cabur saja paguli dalam telo kalih aja mah salasan. Ngerti? Pas untuk kesunatan dalku kudu oso. Male oleh kesunatan dalku. Dua tarkul kalami atingkal dabuan asna al wudu dalam ngatengana wudu illa li hajatin angin karena hajat cak mengomongan tentang wudu. Nomor 3 tarku tansyifil a'dha'i atingkal makereng ngandokin lo usaan lap maksudnya atingkal ngelap anggota illa li hajatin angin karena hajat. Jadi maria wudu lo usah andokin kecuali kayak cerlebakan dana takar ngeter andokin. Hatta la nuzila atharul ibadati hatta sengkala nuzila tak ngilangake kaula saja atharul ibadati dalam pada ibadah. Nomor 4 as-salatu maca salawat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nomor 5 istiqbalul kiblati ngadep kiblat. Nomor 6 ad-du'a'u atwa aqibal wudu sampuna wudu. Sampuna wudu dia keluar dari jeding entar ketanean tane keluar dari jeding itu Pak adua. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Langsung dua ini campur kasih buduan Allahumma jalni minat tawabin. Biasanya kan kalau begitu dua ini padahal ini hadis dua kene campur. Biasa bi ulama begitu agak dua na bukang Allahumma lakasumtu bika amantu bareng dhahabat dhama'u itu benih hadis tu hadis dua atau beberapa tapi dua naik pabolong ngaria hadis rawahu Muslim awiyataki di hadis pasar Imam Muslim karo si jatto asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh campur ka dua dari hadis lain rawahu Nasa'i. Allahumma jalni Allahumma ya Allah ij'alni muka-muka atatiaki ajunan dak gaula minat tawabin dari tawabin orang-orang saya tobat banyak tobat siwat mubalaghah badat tasdid orang-orang sebanyak tobat waj'alni ban muka-muka atatiaki ajunan dak gaula minal mutatahhirin dari orang-orang saya asa suci. Rawahu Tirmidzi arudaki da hadis pasira Tirmidzi ini hadis telok ini. Dua sebiasanya baca mulai dari asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma jalni minat tawabin wa jalni minal mutatahhirin. Ajalah hadis 2. Pas dibudi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik rawahun Nasa'i. Dadi hadis telok dua naik kalak dua natok sanad lo sebut papolong dua na pas deting wa atubu ilaik dari asyhadu sampai wa atubu ilaik. Subhanakallahumma kalaban maha suci ajunan. Allahumma ya Allah. Wa bihamdika ban kalaban muci ajunan. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka nyon sapora kaula da ajunan wa atubu ban atobat kaula ilaika da ajunan. Rawahu Nasa'i. Nomor betok salatu rakaataini sunnatul wudu. Tining salat 2 rakaat panika sunnat wudu. Oh benih daya. Ajakan nomor petok dari nomor 6 burung pah nomor petok. Salatu rakaataini, salat 2 rakaat. Sunnatul wudu kalau berniat sunnatul wudu. Begini aja. Sampean mere wudu aja sunnat salat.
Sampean mari wudu sunat as-salat. Niat usolli sunnatal wudu. Mun seumpama sampean wudu beni waktuna salat. Duhur mare, asar mare, samangken mare apa jeung asar, pakol 4:30 sampean wudu kandana. Lah aja pas as-salat begitu. As-salat sunnatal wudu. Mun seumpama pas bajeng maka sunnatal wudu arampe bareng bajenga. Sampean wudu kena bajenga duhur. Maka sampean semare wudu lo nangkin as-salat sedurokaan sunat ini. Kena bajang duhur sunat wudu ngecapo. Sampean wudu untuk bajang duha. Maka kena bajang duha sunat wudu cemburu ecapo. Begitu. Ken niatin nakin niatin. Tadi sama baca duha usolli sunnatud duha wa sunnatal wudu begitu. Sampean yang buru mun mare wudu sunat apa jang 2 rakaat. Tapi mun apa jang lain sunat wudu je kening rampe. Tadi nalekana apa jang duha atau tahajud maka niatin 2 usolli sunnatat tahajud wa sunnatal wudu. Usolli sunnatud duha wa sunnatal wudu begitu. Kening rampe. Maka fardu pada usolli fardhu dhuhri wa sunnatal wudu begitu. Wallahu a'lam. Takut salah saya nyontohake saya fardu. Makruhatul wudu, pamberempan ka makrona wudu. Situng yukrahu ziyadatu ala 3 marratin. Makruhaki panapan lebih atas 3 kali. Makro mun lebih dari 3 kali. Cangkele masuk soko kandana sampai 5 kali, 10 kali was-was. Mun jadi masjid haram lebih dari 3 kali. Polana jadi masjid untuk umum. Mun jadi ngatibi romana hukumah makro. Makro waki lebih dari 3 kali illa linnasi angin kandi orang selopah. Awisyaki atau orang se mang-mang. Kan cek torodin libalian mang-mang rea eka was-was. Nomor 2 yukrahul israf. Makruhaki panapa israf fil ma'i dalam aing athna al wudu dalam ngatakan wudu. Jadi jangkele sember kene cukup. Sember kene cukup. Carana enggak gele. Pak terus cek tade aki ka dalem. Mun tade aki ka dalem jelok berapa kia cap-capan itu lo ngoba kamu telaga aing kor benyang lo pada mungkin secap-cap dicap-cap sampai berempa lo pada bereng benyang sebeda ember itu aing seember pakun bisa nyuce yaki pakun tohirun mutahirun. Beda orang salah pokong tak ning cap-cap sekali pani cap-capin pahe buang lah itu kelero aing didik cap-capin dari muang panjangku rosak pahe buang aja kelero. Jadi mau kena cap-cap bisa cap-cap du cap-cap. Sepenting lo sampai benyang pada saya cap-cap bareng saya dalam maka itu hukumnya lo berapa. Makruhaki israf dalam aing sanajan aing banyak. Sanajan di sungai kan dan apa tabu begini. Nawa itu ludu tabu. Maka hukumnya makruh. Nadam subad makruhuhu fil ma'i haitsu asrafa walau minal bahril kabiri tarofa. Makrona wudu yaitu israf dalam aing sanajan wudu etase. Nomor 4 yukrahu tarku sunnatin min sunanil wudu. Makruhaki panapa tinggal situng kesunatan dari pambereman kesunatan wudu. Jadi kesunatan gila ruang macam bismillah, maswe tanang, mur-kemur, nyergu aing itu lakoni. Mulai lakoni maka dadina makro. Nomor 3 yukrahu latmul wajhi. Makruhaki panapan napok muah. Artinya tepang masang aing kamu itu aja tak santa. Beni ingak ring napok, beni ingak ring nampeleng. Sabak kelaban laun, sekamu ai sabak kelaban laun. Nomor 4 yukrahu tarku sunnatin min sunanil wudu. Nomor 5 yukrahu takallum makruhaki panapa budabuan. Asna al wudu dalam ngatangana wudu macam mari le. Nomor 6 yukrahul isti'anatu biman yaghsilu lahu adwal wudu illa lid darurah. Makruhaki panapa minta tolong biman kalaban orang
Yaghsilu semaswen basraman lahu kandi mutawaddi je orang saudu. Dari fil madi tawaddu'a ya tawaddu'u isim fa'ila fa huwa mutawaddiun. Yukrahul isti'anatu makruhaki panapa minta tolong biman kalaban orang yang silu semaswe basraman lahu kandi mutawaddi a'dha al wudu da anggota wudu. Kandana lora pah wudu beda tukang selena. Beda tukang selena artis kandana wudu beda tukang selena. Hukumnya makruh. Tadi ngalak tibi yang gele anu tibi begitu. Illa lid darurah angin karena darurat. Illa lid darurah angin karena darurat. Mendarurat lo berapa? Contohnya kamarodin negati sake. Tananga sake kandana lo bisa ngateng canteng lo bisa ngalak aing tibi. Wa nahwihi ban sabadana marodin. Wallahu a'lam.